Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 11 janvier 2025 et voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. L'offensive des FARDC. Nous allons aussi développer sur l'interview ou bien sur le discours de Paul et aussi parler sur la frontière, sur la fermeture de la frontière donc, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et aussi sur l'enterrement de Mzalendo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV, donc Mswahili tutaongelea vile makupigana kwa FARDC na tutaongea tena vile interview ya Paul na tutamalizia na kufunga kwa boda wala kwa mpaka Rwanda kufunga mpaka wake na Congo na tutamalizia vile na mazishi ya Mzalendo na itwa kwa jina kama kawaida nimeambia Christian. Msisahau kushare na kulike na kusubscribe ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc hii ndio sujet mbili ine zenye zinatupreoccuper hii weekend ya leo tellement que nous sommes donc des sentinelles de la République démocratique du Congo. Toujours quand il y a à vous dire tunapaswa kia kubambia nini naendelea na iko naendelea wapi na nani kona fan nini na nafanzia wapi na wapi najua nini. Voilà tâche yetu, voilà kazi yetu mle tout confier. Donc en tant que patriotes de ce pays là, nous sommes toujours là pour vous et pour vous informer et vous alerter peut-être sur ce qui est en train d'arriver ou bien biko banafanza na kupima kutante kuwaza au juste biko banafanza je. En tout cas, on remercie tena ku support, ku soutien yenu. Quel que soit na kama la politique na concerne tout le monde, na concerne batu yote, ni intérêt ya batu yote mais kwa wengine hawapendaki kusikia nakwambia kama noni kupoteza muda. Donc tuna remercier wale wenye biko na sacrifier wale biko nauza madatabo juu kusikiliza ya bali yenye tuko tunaongea juu hii ni shene mama hayawahi kudanganyiwa na hayawahi kudanganyika kuanzia leo mpaka milele. Donc enjoy hiyo habari. Gisi nitasema kama tuongelea offensive ya FARDC donc armée nationale ya Congo kupigana na adversaire, je ne dirais pas adversaire mais niseme ba agresseur na swandiza ba M23 benye hatu terme manabo nini. Na ava ya kuendelea toujours siko napenda kuongea vyenye niko na waza wala biko natoka mkichwa. Ndipo wengine watakwambia kama ndio hivi uko naongea uko napitoa wapi source yako petre iko fiable. Donc ici nitoka sema kama toujours kama kwa kuongea panakuwa toujours ma video. Hakuna vitu tuko na créer na hakuna vyenye tuko na fonder. Au juste tuko na kia commenter vile vyenye basha ongea. Ni soit vile unayua mais tunakia tu commenter peut-être kuonesha A na B na C kutante ku donc kuyo juste jua ni comme nafika vile na nani anaweza kwa derrière hivyo. So avant tu évoluer na commentaire tufate kwanza hii video ya donc ya ba media ya nje normalement ya ba Faransa tolanda nano. Alors que l'armée congolaise est en pleine contre-offensive contre les rebelles du M23, le président rwandais Paul Kagame a estimé ce jeudi que les pourparlers de paix entre Kigali et Kinshasa, qui sont au point mort, ne s'attaquaient pas aux réels problèmes des conflits à l'est de la RDC. Explication de notre correspondant cette fois-ci dans la capitale rwandaise, Clément Diroma. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le président rwandais Paul Kagame n'a pas adressé les accusations des experts de l'ONU envers les activités militaires de Kigali dans l'est de la RDC en soutien au M23. Kagame aura pourtant parlé pendant 1 heure du conflit au Nord Kivu, détaillant les racines historiques de cette guerre selon lui et affirmant que le M23 est un problème uniquement pour la RD Congo. Le chef de l'État rwandais ne s'était pas rendu fin décembre à une rencontre prévue avec le président congolais Félix Tshisekedi qui avait donc été annulé. Kagame a expliqué que ces négociations, sans les nommer précisément, ne s'attaquaient pas aux racines du problème et ne servaient qu'à se prendre en photo sans obtenir de résultats concrets. Et puis, ce n'est pas la première fois, mais Kagame a rappelé qu'il défendrait son territoire national quoi qu'il en coûte et a insisté sur le besoin pour Kigali de neutraliser les FDLR, les miliciens ex-génocidaires basés en RDC. Au final, le président rwandais affirme vouloir continuer à chercher une solution au conflit, mais sans préciser exactement sous quelles conditions. Et donc,
kisi mnasikia wanasema kama juu ya offensive ya FARDC. Mais unaona hii media surtout hii media za Français, donc tuko na attaquer nation, attaquer pays et surtout homme politique congolais bale bimi nazoya ita house negro alisemaga Malcolm X. Ukiona bie banafanzaka vitu unatuna comprendre kama aba batu banafaka vitu biko nafanza habiko nafanza vraiment ya politique ya nchi kisinapishwa kuwa mais au juste biko nafanza juu baku apprécier juu mtu mwa ba féliciter abambie kama niko nafahamu mzuri ndio banafanza ka vitu. So ukiona ma media sa vile France Inter ukisema uko naongea ebo beko pale nijia kia tuambia vyenye biko binafanyika. Mkiangalia biko binafanyika unawaza tena unasema sasa biko binafanyika aina mko nafanza. Ujist unakutana kama no ni ebo ndio uko nafanza, ni bati yabo ndio banafanza kama itakuwa media, mais ni bati yabo ndio banafanza. Et puis banakia tu informer kwa sababu natukia ka problem na même temps banapenda les problèmes bakie tu banaza penda tena batusaidie kutu informer des problèmes, bana créer problème kisha penda bakie ku informer des problèmes et dans la moindre erreur peut-être banaza kuambia kama banaza kusuggérer hata na ma solution za ile problème c'est lo gisi ebo banaona binaza ba plaire na giko mu intérêt yao ndio banafanza ka vitu. C'est pourquoi on skia ça zote biko na tu créer biko na kala banakia na tuchambula minimiser on va vraiment ba dégrader on va hali yenu ya capacité yote kisha kuwa na mwe mnakamata vile juu na dépendre ka normalement na gisi mwe mnakala mna réagir na gisi mwe mnajikomporta ka par rapport ya kuna vile wanaonyesha watu kisi biko na sufrire bon banaenda huko ngambo ya pili wanasema wanaongea juu ya polo wanaonyesha kama no wanaonyesha bien alisema wanaonyesha kama yeye vraiment est comme fort comment yeye kuna défendre mais au juste vile kwa tuambia juu ya polo no haina njoo ibile na reality haina njoo ile banafanza tu vile banamkolea vyo Paul comme ça tunashi kama Paul ndio problème kwetu juu unaweza jiuliza pesa vile Rwanda 30 hii inakomoa Kongo ile nguvu ya kuikomoa inaitoa wapi hauwezi comprendre. Alors tellement que nayo kule Paul naye tellement que nayo iko natumika na bale baswandiza wanasema kala bana leader congolais et donc nabo biko na bana contrôler kutufanza vile vyenye bana contrôler kufanya ile situation vyenye iko juu bana kama no hakuna nguvu yetu tuko nayo bana kama tuna nguvu jani puisque c'est juste une collaboration donc ni kwa sababu vile ni nyama yenye inapikwa mchungu moja au biko na WhatsApp group bangeza wanasema kama biko WhatsApp group moja so ndio kisema unaona na tunafanya WhatsApp magroup ya WhatsApp tunaweza kuna group yenu ya WhatsApp iko familiar nabo ni vile donc bote biko banakuwa instruire soit na Union Européenne normalement ko instruire bote na Amérique ko instruire na Canada na Nouvelle-Zélande ko na Israël et voilà banakala bana contrôler shibote bon mixi wana contrôler shibote au juste on dirait que Rwanda na Congo ni province ya Amérique mais entre autres moi province ya Amérique parce que piko sana entre Congo na Rwanda piko province ya yenzao bon mingine naweza kuambia kama no Congo ndio province ya Rwanda ndio Rwanda bianapendaka na ndio biana anafanza kama Congo c'est-à-dire kama Congo ni province ya Rwanda na kama unaweza katala peut-être juu ya kwa mvivu kuona na kwa mvivu kuwaza mais réalité sur terrain ndio ile Rwanda isene la mkaka na ndio binafaga Congo. Unaweza kutana actualité ya Congo ishakuwa bize mu leta ya Rwanda comme si Congo ni changugu wala comme si Congo ni Bugarama wala comme si Congo ni Kigali. Mais hawezi kia Congo mtu iko naongea politiki ya Rwanda en détail. Lakini Rwanda unakutana biko naongea politiki ya Congo en détail. Mpaka unasentire kama no aba watu vraiment biko intéressé na nchi. Kama biko intéressé sana na mafere extérieur za pays ingine.
Donc ile yote ndio gisi bale ba tunasema ndio gisi aba ba commanditaire bana ba orienté vile ndio biko na ba conseil ba orienté kana ba orienté normalement ba occidentaux ndio ya ile affaire ile madigai tuko na Mkongo. Unaweza jiuliza koma 30 watu wako na vize nini? Hii nini banashaka multiplier soi-disant ma groupe ou bien ma agression ya kala bana multiplier à tout l'état. Suli nguvu banaitoa wapi? Juste hivyo ni kuvertir tu. Lakini mwanakuwa nyuma hapo ni hiyo Union Européenne, ni hiyo kisina kuambia wa Amerika, ni hiyo kisina kuambia wa Canadien, ni hiyo kisina kuambia wa Israeli. Ndio wanakuanga nyuma yao. Hapa jamaa hapa. Sasa hivyo tibiko naongea ni kuongea tu juu hivyo wanafanya ni mapays à droit. Sasa tellement que wanafanya mapays à droit hapa pende bonekane kama no banafaka sale boulot. Wanapenda baonekane sain. Mzungu anapenda kumaliza uko na polepole, anapenda kumaliza na teotere, anakuwa kumaliza polepole iko convaincre kama iko na kusaidia. Sasa kisi banakutana na tuko na polisi wa moyo hivi hapana mpango, tu polisi wa Kongo ni polisi benye ukiangalia vraiment hapa kwa mpango, kwa ina plan, kwa ina vision, hapa kwa ina objectif, po ni watu bana kwa tu. Donc evo hapa kwa ina maendeza mpya. Banakuwa kwa katoa kwa sababu polisi nyingine utanaga role yao inakuwa ni kuresolve maprobleme za pays yao wala za pays bikwe mekwetu hivyo hapa kwa kikuli dipi banaendaka mtu anaenda kupouvoir mpaka anaanza pouvoir à part kubakire probleme hakuna inachaga na résoudre et c'est pourquoi on a depuis 96 mpaka saa hii ni enchaînement ya maprobleme ya kuaga na idée ya kusema ba résoudre hata probleme hata hii moyo na dalante wote banakia kuetibia kuambia kama no uko naongea mbaya. Wakati politiki hapa kwa politiki mbaya na mzuri. Hapa kwa politiki mzuri na mbaya. Politiki inakuwa ni politiki, mais kuna politiki kwa sababu vile hebu wale wa politiki kwa sababu vile mimi na makala na imagine na sababu vile kwa sababu vile ni mtu na bibi yake ukitanda. Piko yule mwanamume unakutana ukitanda anakuwa yule mwanamke hakuna vya anafanzaka. Ile wanaitaka being on top doing nothing. Na piko wale wengine wakutanaka sinasema politiki yote inakuwaga interesi. Hapo kwa politiki ambayo ni mzuri. Na ukitanda normalement ukitanda mwanamume naye mwanakuwa kitanda tu ayuage hawezi fa position fulani na yake kitanda donc anakuwa vile vile. Bakule kwetu politiki ya Kongo nayo inakuwa nayo vile vile. Politiki moja hivi haikuwa kina position. Donc hiyo inakuwa vile vile. C'est pourquoi unaona watu bashaga ichoka. Bakongole bashaenda banaichoka juu haina position. Kiona vya kutanda utafuata position hata moja. Et bien sûr anakuchokana kwa pesa hakuna yuko na fazi. Na ndio pale nao juba na keke vile vile tu depuis 96 hapana depuis 96 depuis 1960 mpaka leo ile politique tu ya kuua watu, politique ya kuoppresse watu. Wengine wanafanya politique vraiment, unaona wanafanya politique na ignorance, na sababu kama pays ni république na république donc concerne na kila mtu. Temeke wanafanya vile vile hebu wanakuwa tu makali hapapendi muongee. Na wakati wanayua kama Kongo iko ni entreprise yenye iko publique donc inatuconcerne shibote. Tunapaswa kuwa naiongelea shibote. Mais habapendaki tuongee. Iko sawa vile mtu ni mgonjwa. So na wewe mgonjwa daktari iko pale hapendaki haki unapenda donc unabezwa kutunze mais hapendi uongee kwa disco unasikia. Hapendi umuexplique comment uko mgonjwa donc hapendi kufanya diagnostication. Anapenda tu gisi anawaza hii sawa vile ataka mgonjwa na jipresenter devant un docteur. Daktari anakuangalia anasema no wewe unagonjwa lino, anaanza kutunza lino. Wakati wa ugonjwa lino uko na ugonjwa tumbo. Sasa unaangalia sa madawa za lino bande tunze mtumbo. Mwingine anaweza kuambia so no dawa ya lino mbele tunze kwanza mbele tunze lino normalement inapita kwanza mtumbo. Mais unakia shindo kukomprendre aba watu joni wanajikomporta kavile. Mais comme tout monde anaelewa politique wanajikomporta kavile puisque ils font part ya vile venye tuko na vivre. Ils font part ya ile situation yenye le pays iko vile. Tu hakuna hii monde ukutane mtu mwenye iko kuna niko na sheria entreprise publique
shiko nakia ongea tunakiaga ongea tu c'est notre droit puisque biko na décider juu ya maisha yetu. Na kama upendi bako na décider juu kama upendi bako na kuongea attaque politicien, attaque homme politique et surtout maisha sa vile Kongo kwenye inyari. Donc acha kuingia politique. Uende fanya biashara yako, uende fungula boutique yako, hakuna mtaki ya kuongea. Mais aussi longtemps unaingia mu entreprise huko en public et qui kuna kamata ma décision ya gisi si tutaisha attaque peuple. Donc tunapaswa kia kuongelea tu. Na ile kushindwa sababu ya kufanya sepo huko unaona biko nakuwa makali. Na ile vitu kunakuwa makali jani. Si puisque banayua kama abiko nafaa kitu, mtu mwako nafaa kitu. Bana tupacheka vya kuongea. Ingekuwa kuna faa vya mzuri po sana shindwa kwa utaanza kuongea. Ukienda mapenyi kwenye kameme unaangalia penzi kwa zinaisaidia kusaidia kusaidia bati yao. Batu kuongea na kuwaka nkufukiloko. Ndio wataongea vraiment wanataraga habiko bitu mwa vya ajabu. Mesi Kongo si puisque hakuna kitu ndio maana tunaongea. Ukienda maisha vile mafundisidi. Basi dafikiri ndio wanaongea kama utakutana kama wanaongea kama ya deta unaweza tafuta vile utaongea jia kukritiquer pouvoir wala critiquer gouvernement na unakosa par rapport ya ma service yako na rendre pays na par rapport à service yako na rendre peuple yao. Manamibi même chose. Ukienda ta Mazambi because ya deta unakutana unaweza kusabia kuongea. Mesi Kongo hakuna kitu unaweza kusabia kuongea juu ya kufaga hivyo undire banakrea kanjo bapachi bya kuongea na hawapendi tena muongee. Siposha sikia bashanza le siwi mama kama zalevi kama ni mama pende mort c'est puisque viko kutop mais il ne faut absolument rien. Na ile na dépendre na ule soi-disant mnataka ennemi kuwa na jikomporter différent par rapport kisi mnawaza kisa anapenda jikomporter. Na ndio unaona Vieux Paul pana Vieux Paul. Ndio unaona Paul iko na jikomporter vile. Iko na jikomporter vile juu anadependre na watu betuko nabo beba natuongoza. Ingekuwa wanajikomporter vraiment mu biko na jikomporter na ile sens ya responsabilité na ile sens ya sérieuxité et donc kama haiko na fazi yote biko na sema. Anakiaka asubuhi anaongea vyake depuis 1996 mpaka sasa anakiaka asubuhi anaongea vya anapenda, hakuna kumjibia, hakuna kukamata sanction. Donc vitu yote walikuwa navikamata vile na vinaenda vile. Sasa iko nakwambia kama no yeye hakwendaga mulwa alisema kama kwanza accord hii protokolo ya Luanda isha kuwa kupoe moro juu president wa Angola hapendi kujikompa. Donc haiko je dirais ukisikia binata ungeko sababu haiko ngambo yake. Na ile kusema kama haiko ngambo yake aseme njoo kisirelite iko. Hapana. Haiko vile. Hiyo unasema ni juu bili biko na kule taya kusema baacha hayafika. Anaweza acha kuongea vya vile mpaka ile taya kusema baisha iba. Bali biko napacha franga fa vile vya kufanza. Fa bafuzi bakongomba banyonge vile banasema hivyo neno tushamaliza kope unaanza arete sasa. Ndio anaweza acha. Mais aussi longtemps bayamwambia donc tutaendelea tukua kuwa hivi. Sasa tellement que biko connecté na bale watu bamule vitu kuna Insta na Twitter. Basi banatuongoza. Unatembea na enemy unaweza sema mko na mwenzako kumbe ndio enemy wako ndio anakunyonga na kumaliza. Iko naendelea kufanza vile. Sasa tellement que hivyo sasa bale banatongoza abakuwa kiabo na haya juu bana kama nikope yabo. Bana kama nobi iko nafanza bifale kwa vile. Nakia kuambia kama swali sema ndio politique. Habiko na jali. Ndio hivyo hasikii machungu. Ndio habasikii mateso. Mafamilia zao hasikii machungu, familia zao hasikii mateso. Ebo biko na miliari ya franga, hawezi na familia yake makande refugee, familia zao gisi nazo sema ebo na mapasiporo, biko kuma universite za kabambi kule Ulaya, beba na pumwaka. Donc ile nyingine souffrance bona pitemo habana nayo kana vezo kuyua na habaipita kemo. Na ndio kono fa vile. So naye anajikuta sa vile tellement que ni homme fort na nayua kama iko connecté na wale biko na baongoza. Anakia kila siku anaanza kia anasema vya kusema na bapachia haya anaongea vya anataka na wakia vile chona ya kama no hapa kuna vibatafanza hapa nishaba maliza nguvu na ndio mnaona maarmes kunaenda kule hakuna vya kufanza juu ile Waingereza wanataka ni iko set donc ni maitape tu kunaenda wataka moyo etape tena moyo etape tuko moyo etape tena moyo etape donc fata ka video hapo sikie vyenye alikuwa anasema na ndio unaweza elewa kama no hapa hakuna kitu. Mais banasema ka vile hawezi sikia swandiza gouvernement ya Kinshasa banasema na kiaka tu. Wow. Ewa na kiatu tulete tu ni rapport.
na ile rapport ukiangalia sasa itasaidia nini, itasaidia kitu. Fate kwanza hata in seconde msikie benye Paul alikuwa anaongea tolandana. I had even given them advice that you see Uganda has a problem of ADF and others based in Congo. We have a problem of FDLR based in Congo. Burundi also says they have a problem based in Congo. I said, why can't we, all of us, work together? Uganda works with the DRC, Rwanda works with the DRC, Burundi works with the DRC to eliminate the threat to security along our borders. I suggested to them, to the current administration, in 2019. Now what they did, they allowed Uganda to go and to send in their troops to go and fight ADF. They allowed Burundi to quietly go into DRC to fight whichever their groups they are fighting are. When it came to Rwanda, they refused. Of course, that means something. They refused because either on their own or on advice by whoever, they actually didn't want this problem of FDLR addressed. This was way before this M23 problem flared up. And as I mentioned to you, the main bulk, like the others, maybe they have been recruited from different places, but the main bulk of this group, including the leaders of M23, came from Uganda. They did not come from Rwanda. This is a basic fact you should all be knowing. Then ask yourselves, so how did it become Rwanda's problem? Donc simnasikia venye iko naongea yenye kukwambia. Donc ni mimi kala naona sababu ni mtu mwenye anapendaga njua pia Kongo vya kufanza. Yeye kisa anawaza kisi vitu vinapashwa ku. Isi pourquoi on sikia kwa watu wanambia kama takia jenga village moderne, kama ta financer Kongo, kwambia kama no Rwanda, kama station yake kwa Goma. Donc kisi anawaza kisi tunapashwa ku. Na mtu kuwaza kitu tunashwa kuwa na maana kama mtu kumsaidia kumpea yake anaweza kisi province yake anaweza igere kisintema sema ni Rwanda ni Kongo ndio province ya Rwanda wala Rwanda ndio province ya Kongo. Paulo yeye anawaza kama mu imagination yake anaona kama Kongo ni province ya Rwanda na kama no atasema sema tu kwa sababu Putin anakamataga ma decision ya ma etat federal za Russia ndio anawaza vile vile. Mais anawaza juu iko complicité na wale wanasema kisi bana kisi kuna sasa kuna tu tujere tuone kama wanatumika botana kama venye hakuna venye batafanza na hivyo vyote ni juu hatuna defense. Ngao tuko na defense, tuko na armée et peut-être kama inakali na fa quelque chose. Na hivyo vyote navyo kuna penda hapapendi ongee juu ya bari juu ya armée. Nakwambia tu iko monter puissance. Sasa kwa monter puissance tuko naangalia kiano watu watana serika kidogo banaregeza kidogo wanapiga kwa masasi yulu ngosema shakamata village. Papa kudenoncer hii kuongea nature ya demokrasia watu kuongea na hii kuongea normalement ingekuwa ni etat yenye inajiheshimia kabla watu wanaongea kanjongo lete nende na kamata tunakuwa na informer leta njoko lete nende na kamata nende na rekebisha vitu nende na tengeneza vitu mwele kuongea juu kama watu waongee il y a des fois lete na shindwa kusema pieneza fans mais ufiro mezili watu konaongea kulete ku serie njoko nende na kamatia vitu. Lakini hivyo kuongea wanakuambia nusu kuna ongea wanakuambia uko impoli wanakuambia una adabu au mpolitiki ni politiki ya Kongo tu njonga nasikia mtu angalia mtu analombaka sema adabu politiki fasi nyingine abalombaki tena adabu aussi longtemps mtu comme logique ya réalité na constitution haimkatazi kufanya vile iko nafanya donc iko logique ya vitu. Lakini utasikia ngoseme no
Awese hauna adabu, si ungali mtoto hapochukua nafanza vile. Ningali mtoto vitu vingi unafanza viko natulumiza. Hampendi tubiseme. Ndio nchi ya kwanza unasikia watu wanakuambia sio kuna adabu mpolitiki. Mpolitiki anakuambia vya adabu. Kama unapenda adabu, uende fungula business yako wewe peke. Kama unapenda adabu, uende reklamia adabu yako mnyumba yako wewe peke. Mkishakia kwa unajitia kuna nini? Unakeshimamia institution yenye iko public yenye tout le monde iko concerné nayo. Uyue kama banaweza kuambia vile vyote vile wanataka kuambia. Aussi longtemps kama uko na répondre kwa attente wala kuvizuia wale watu wiko naongoza. Et c'est pourquoi on a ka mle Amerika vile on tena White House sababu kuna siege, sababu kuna ongea mle wa congressmen, muelize sababu kuna ongea, unasikia ka watu wanaongea ka tu vile wanakia na viongeo. Wakati fulani Amerika mwa msazi tu barabara mlala nje, hakuwa nalala mle White House biko na diskite bakachafu huyo. Alita polisi akapigia polisi akamwambia polisi kama no waje ambapo kuna ongea biko na déranger mimi kuna lala biko na déranger. Uangalie mlala nje ende ambia sababu White House ambia bati White House. Maison Blanche ambia kama niko na mdéranger na bana respecter na bakasikia kusema kama nopiko jamaa mwanalala pale nje biko na déranger. C'est ça ndio pays. Lakini kwetu iko kiongea wengi unakuwa wengi problem. Pourquoi? Parce que hakuna viko nafanza. Mais politique afasi nyingine haikuwa tena vile. Mtu wa zamani sana vile kukopesha watu, vile kuintimidate watu, mko naleta policies mwa za zamani za kuua, za kufanya nini. Ni mapolicies za zamani za 4e siècle hizo. Basi nyingine hazexiste tena zile policies za vile. OK, implémenter ça zile policies za vile, politique ya vile kama juste uko na servir. Mais haufai kitu lakini unapenda tu watu wasiseme. Ndio watu waishi hai. Ndio watu waishi hai. Na vingekuwa nasema sasa vingekuwa nakataza navyo vile juu exagérer ba polisi ba exagérer il y a des formes politiques ya pays mzuri. Sipokuwa unaona ba Ibrahim Traoré, mliona kule ba nani ba Mali, mliona kule ba Nigeria, ba changer contexte, ba changer situation politique ya manchi yabo. Juste ni basoda ndo makamataga relève kama ba politiciens soki ba bungi. Bakianza fa vitu vyenye haviwezekani. Hivyo ndio wanakamataga relève wanasema no tunaona kisi kuna dirige pays hivi vitu haviwezi endelea hivi, il faut tu changer système. Bana kamata bana changer régime yenye iko fasi nyingine. Mais kwetu aina hapakuwa kivile. Kwetu na soda naye iko intimidate na civil, tena civil mwizi. Soda wa Kongo anakuwa makali kama ni kusivili. Ndio utaona kama na vimbana na bunduki, mbangio kwa kama njoo metre, hapo unashika kama njoo na yua, unashika kama njoo enda ku formation. Kusivili mtu mwana nguvu. Banja sasa mtu mweko na nguvu, mweko na muiba, mtu mweko na mtesa, mwanatuma yeye watu wasomi, mtu mwanatuma yeye familia yake hizi mheshimia, mtu mwanatuma yeye anakufaga saa imbwa. Aswandiza wa politiciens hata mfaki tu anamheshimia kama yule mtu anaheshimia Mungu. Ndio probleme ya wale. Basoda ya basoda ba Kongo wanakuwa nayo. Ukiangalia kama ukiona ka video angalia vile kuna zika mtu mwenye iko napigania nchi. Tolanda nano angalia kwanza ka video kisio nazika mtu mwenye iko napigania nchi. Est-ce que vindio wanaweza zika mtu mko anapigania nchi hivi? Pepiko gouvernement. Na imagine ça vile vale barasha biko napigana kule Ukraine. Kama sasa kishanguka mtere, kama naye wanaenda mzika hivi. Tunaona Putin anaendaga
na ndaba izike uko na honore na kupita na kadri mafamilia zao. Mtu alikufia drapo, lakini si kwetu unaenda na kufia drapo wenye wanazika tena sa vile mbuzi. Mwa hii hali kuna ile video mwa ile hali uko nasikia sa mtu simple anakufa Canada wanatoa kama $50 million kandi $50 million wanampatia mtu simple aseme nojo alikufia Canada. Sura jiuliza hapa vitu vikuje hauta comprendre kusaidia sitwai Kongole ubie sitwai ni Kongole c'est bon asha msaidie mais sasa kama unasaidia sasa kwa nini unasaidia na nani na hakoloni discrimination mais hakoloni na chagula watu sasa kusaidia wanasaidia watu wote kisi unasaidia ule Canada ni sitwai Kongole ni sitwai Kongole Yesu unasha msaidia mais na wewe naye uko unapigania nchi naye unapaswa priorize naye mais angalia vinyi tuko tunaona na kesho kwa kwambia no wewe huko patriot uko naongea mbaya wewe uko na encourager arme ningo na encourager arme ndaambia mtu mrefu ni mfupi na nishaona kama ni mfupi naambia mtu mrefu nishaona kama ni mrefu nimwambie ni mfupi ndakia encourager arme bien sûr sana on ko faire quelque chose mais kama naona arme iko naambia ni encourager vya bongo kubadanganya pourquoi nikikia baba nikikia glorifier niko danganya donc na mimi nitakuwa pale mimi nitakuwa Mungu. Aba watu ndio kufia je nchi hapa. Aba ndio kupigania je nchi. Akaangalia situation yenye biko bana vivre. So kiuliza hii milioni ya frangi iko wapi? Lakini kuna sikia leo ngo pastere Roland Alo siyo kama wake alikufa milioni ya franga wanampatia. Siyo Roland Alo madam yake alikufa milioni ya franga wanampatia. Sababu biko kufia nchi. Kumbia muhimu kufe tu. Ono de patriot. Ono ya patriotism na vinaishia pale. Mkiongea abapendi muongee. Ndio situation iko tunaishi. Nabo wenyewe kukomprendre kama ndio kisi vitu viko nabo wapendi kukomprendre. Hapo kitamsemea wengi unakuwa adui wake, unakuwa enemy wake. Ndio problem ya Kongo. Ukishataka kumdefendre mtu wengi unakuwa enemy yake. Ukishamnyonga wengi unakuwa hero wake. Hapo hawezi penda useme kama no haibisho kwa hivi. Tandike vingine wanakuwa na lisi biko naenda na registre wale watu wanakuwa basho wale basoda biko naanguka mle mtere mshade banasho kwa biko prioriser kama sasa biko nakuwa registre na ile registrement kama habiko nachunga nguo mwende huku pour champata directement bashaywa adresse yake bashaywa kwabo bashaywa familia yake batoto iko nayo bibi iko nao na lete na kukamata charge tu vingine wanafanza carrière mais chez nous wengi unakuwa problem tu ile tukona vivre. Na hivi vyote bana dependre kisi niseme bana dependre na biko na tuongoza na kisi kuna collaborer na swati benye biko na tufanza vile. Jana tuko tunakala wanasema sema Uvira sema no Sud Kivu sema no Rwanda ilifunga frontiere. Pisire Rwanda kufunga frontiere tufate video tuangalie kama walifunga frontiere na frontiere yenyewe ya kufungiwa kwenye iko. Tolanda nano. Hapa tuko Kamanyola hapa. Banyarwanda wanafunga frontiere yabo, hakuna gari ya kwenda ingie kwa Rwanda na hakuna ya kutoka ingie Kongo. Hakuna Mnyarwanda wa kutoka. Wanasema frontiere hakuna kutumika. Hapa tuko Kamanyola kwa frontiere ngambo ya Kongo. Tushakata manifeste hizi. Banyarwanda wanakatala tusiende kwabo, tusipite kwabo. Donc tunaru hapo ni Uvira hapo ndio frontiere ya Kamanyola na Uvira. Ndio frontiere ya Rwanda na Uvira. Donc Kamanyola hapo. Aseme Rwanda ilifunga. Bon. Unapika vitu vingine kama upende kutoa haya na haziwezi kutoka. Na pia vitu vingine kama unapenda kutransformer ukue mwe serie bako kupatia haya wanakupatia kaya. Na pia vitu vingine lakini viko nafanza si tu mwele context ya Kongo politique ya Kongo. Piko vitu vingine viko nafanza haiko politique vile meni manipulation. Si tu kishakuwa ni politique ya Rwanda na Kongo, politique ya Kagame na Felix ni politique ushokuwa nayo faut tirer attention nayo sana juu manipulation iko mingi kushinda realite. Watu walikuwa kangamana bakamwambia Felix afunge frontiere alikatala kuifunga. Kama ni vrai kama haikuwa perturbation fulani bon sita confirmer mais d'après Uvira tunaweza kusema kama alifunga hatu kama par problème fulani ndio walifunga kama walifungula après hatuyo mais kama alifunga vraiment pour du bon donc na sema kama no ni manipulation
Ndio hapo nasema kama ni manipulation kwa vile tu manipulate kutonesha kama Felix na Kagame kuna problem. Nasema kila siku bale ba president wale wana problem. Baiko na probleme ni ile kuongea tu. Huyu atume basoda waambie mwe mwende kule mwendo wa M23, mwe mwende kule mwenjo hapa na mwe mwende kule tuko na conflit mais hakuna conflit yenye koreele. Hakuna conflit hier. Les conflits vraiment n'existent pas entre ces deux pays. À part peut-être les ya kuiba makwenani ya kuluti pays moya ngambo moya. Mais conflit tunasemaga sema no conflit politique vraiment les conflits politiques n'existent pas. Ina kama n'existe njo kumedia tu. Na iko tupatia vya kuongea. Ministre wa Rwanda anakiaka usubuhi Kongo anarudia, Wakongole wanaendaga uzisha vitu Rwanda wanarudia, Rwanda wanakiaka uza vitu Kongo wanarudia. Donc hakuna conflit. Wanaenda onana Angola sasa wanapenda wanakunywa chai sasa wanapenda, hakuna conflit. Hii kufunga tu ni kutumanipule, juu biko natumanipule juu ya modification ya constitution. Na ile modification ya constitution tunaiwa iko naenda muendelea nani. Juu ya biko mapishi nyingine vya tuyu. Biko vitu vingine objectif vingine kwa penda atteindre yenye soit tu hiyo tunaweza hiyo mpaka sasa modifier la constitution. Na njoo ile Rwanda iko namsaidia comment gisi ya kumodifier constitution ili tunataka nani à travers la manipulation politique. C'est tout ça. Donc magari zinapita hapo Kongo kwanza Batuambia depuis 1960 mbele ndio achana anapaswa kale kabarabara kutoka Uvira kupita mle mfasi mwaneta Ngoma kwenda Bukavu. Kanaleli Uvira na Bukavu. Mbele ndio achana kapasula mpaka leo hapa kwaka hakuna pasha kusema tajenga. Miaka yote mkongo panakuambia kama panakuaga leta panakuwa gouvernement. Ukiosa ile gouvernement role yake juste inakuwa nini? Hakuna mweza kuambia role yake inakuwa nini. Na kama alifunga donc siko sure kama Polo anaweza funga wakati magari zinapita kule wanapita kama ni $5 kama ni $10 kama ni $20 kama ni $25 yako anapoteza zile franc. Na kama anapoteza zile franc c'est-à-dire inakuwa politique ni tu peut-être ile Union Européenne yake iko financier peut-être wanamwambia no wende funge ile habari. Tukibauliza Union Européenne kama wanasema jo hapa watu mnapendaga ifu inakuwa jana mpendege ishe jumuendo wa chef. Hawezi kuexpliquer na parce que ebo ndio ba mettre ba yeye. So kusema sasa alamuke yeye nafunga ile frontiere kule franc ilikuwa inapita pale siamini. Ndio unasikia watu wanapokuwa lalamika. Asema tukatalia tu. Ushaona mtu kwenda mchi yako upite kwa mchi mwingine. Sio kujifanza nani? Huko siri. Wewe yuko nani? Ndio unaambia kama ni tatu province nyingine ni wapi? Entre Rwanda ni province wala Kongo ni province. Wewe kusema mbele uende kwa kupita kwanza kwa mwenzako kila siku. Mimi na kila siku nakia tuambia kama piko na gouvernement. So Felix alikuwa sema kila siku anasemaga president wa Kongo aseme no, yeye hapendi kuonea wa people Rwanda hazifunga frontiere. Make kama president Rwanda anafunga frontiere make yeye anaonea wa Rwanda manake njoo vile. Amake anabaonea ou bien monsieur le président. Make anaonea watu yake wala hivi nini? Ndio kisi habari iko. Ndio kisi politiki hiyo mais ni politique ya masonge. Kama piko biko chunga unaweza chunga mais unasema hakuna kia kawaida. Vitu biko vile vile na vitabakia vile vile. Ule kulumia shaka pondo piko bale bale. Normal kwa wazalwa ni kupondwa tu. Bashia batu zalwa ni kupondwa tu. Pour il faut ba moya banasemaga c'est Pareto optimality. Donc hauwe kuna kisi economiquement hakuna kisi unaweza kufanya, hakuna kisi unaweza kuswanye watu pamoja bila kuharibisha wengine. Ndio ile teori tunaona Kongo. Fo Kongomani vitu viharibike, tungambo kule baishi sawa. Ifo shi vitu viharibike shi peuple ordinaire. Baswandiza ba polisi tuko nao baishi sawa bourgeois. Ndio bashato sheka abo vile na vitu kwa tembea vile vile. Donc ndio ile habari ya Kongo ile. Tu kuna sikia Kongo gouvernement Kongo bashaka bakia kutuambia kutupatia tu rapport kwenye. Lakini gouvernement kuleta rapport kwa M23 Balibana. Naona jana kama ni colonel kama nani. Akibai kwa katala watu wasiko na simu. Tukuna simu na vitu vyamba. Kwa siku tuonesha ngo sema no soda wa Rwanda alichinyonga manipulation. Okay kama soda wa Rwanda alichinyonga shirika tusaidia nini? Upiki kama hata kama uweza kuwaza aseme no alijinyonga ngona testament aleta naandika testament kisha naileta mchana na kialifa komedia kama ni nani public gouvernement hiyo yake tongele la bara okay alifanya vile vitu tusaidia ni
tuseme soda wa Kongo sasa kijinyonga, sasa atakuwa lisaidia Rwanda nini? Poko nasema watu wanatukamata kai tabi wanafaa vitu tukila tabuluma kama nashituko watu tunaweza kuwaza na tunasikia na tunaonaka na kuna kingine mapenzi na function kana tunaweza harume nyingine mapenzi na function na decisions zingine penzi na decisions zingine mapenzi na function naka hapa tusikia tabuluma tu amefanza tu hasa alijinyonga sio bikatusaidia ni maintenant ukalijinyonga kisha sasa tulibeneficie mwenye ndio batie tu hapo ndio ba leader wetu hapo banatusharaka abayugi tunakimbaka sasa tunaela makadi refugee abai tunakaa naishi wapi mpaka asirishacho kale kwa natupokeza ndio kupokeza mtu unapokeza limo kwa mwezi lakini utawaona député majoritaire ministre gouverneur na sana pata problème unaangalia si bana baswanye moi mko fambo na jinyonga juu acha niachie tu hapa. Merci pour votre patience donc on se reverra encore, bye bye.